আমি অনেক দিন ধরে চিকেন খাই না, তো তার জন্য আজকে আমাদের এখানে চিকেন রান্না হয়েছিল। তো আমি এত দেখো আমি কীরকম করে খাচ্ছি চিকেন, তো মানুষে আমাকে বলবে যে আমি 1-2 বছর ধরে চিকেন খাই না, কোনো দিন বাপের ঘরে জীবনে কোনো দিন খাই নাই। তো তা আমি একটা ভিডিও বানিয়ে নিলাম। তো দেখো আমি কীভাবে খাইতে আসি মাংসগুলিকে। टेस्टी है, बहुत टेस्टी। खाएगा खाएगा साला, खाएगा। ऐसे खाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए। देखो ऐसे खाना चाहिए तो वीडियो वायरल हो जाएगा। खाएगा, ये बहुत अच्छा चिकन है। हम पहली बार लाइफ में खा रहा है, क्योंकि 1 साल से नहीं खा रहा है ना, इसलिए साला खाते खाते आज मर जाएगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं, पूरा खाएगा। देखो कितना बड़ा बड़ा लेग पीस खाएगा दोस्तों। যদি তোমরা কেউ চিকেন ভালো থাকো তো আমার ভিডিওটাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, কেউ এইভাবে খাইবেন। बहुत टेस्टी है, खाएगा। क्या बात है, 1 साल से नहीं खा रहा है, कितना मेहनत लगता है। তো আমার এই ব্লগ ভিডিওটা কীভাবে খাচ্ছি তোমরা কমেন্টে জানাও, কীরকম লাগছে আমার খাওয়াটা। আমার খাওয়াটা কি ভালো লাগছে কমেন্টে জানাও প্লিজ।